大家平安，姐妹们平安，欢迎你们今天参加第2教区的姐妹团契。上帝爱我们每个人，我们一起来默祷预备心。万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他。因为他向我们大赦慈爱，耶和华的诚实是存到永远。你们要赞美耶和华，阿们。我们来一起唱第1首的诗歌《活出爱》，nyatakan kasih。测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。测
界，活出爱。我们一起向世界活出爱。我们还没有听到之前，我们来一起祷告。Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Walang pepe lai tangsim kita. Ai walang ai thi pe song te walang mua sim kam siali. Kinajit walang lai kau chu e bin cheng. Walang be chuan sim thia chu lie xiang. Walang kiu chu seng leng chong mua walang. Kata walang, họ walang beng pe chu lie sim i. Họ walang e cho chu lai chu lie oi, lie wa. Chu ya so kam siali. Li thia walang e kito, hong ya so kito e mea kiu. Amen. Kinajit walang e hun hyong e chu e wa. Wan约翰福音第20章第14节到18节。见证的姐妹 atau kenceng ejimoy, wanita atau perempuan yang bersaksi. Mari kita baca Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat yang 14 sampai 18. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Yohanes 20 ayat 14 sampai 18. 约翰福音20章14节到18节。Ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Maria kepadanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudari, ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti semangatnya bergelora, meluap-luap untuk memberitakan kepada orang lain. Apalagi kalau dia adalah seorang perempuan, pasti lebih lagi semangat mau mengatakan kepada orang lain. Kalau dia mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia ingin sekali bersaksi kepada orang lain. Maria kita lihat demikian halnya ketika dia dipilih sebagai orang yang pertama kali melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bukankah perempuan di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi tidak dianggap sama sekali?
Tetapi kenapa Maria dapat tampil menjadi orang penting di tengah kehidupan orang percaya? Ya, itulah kehebatan Tuhan yang tidak berharga di depan manusia, namun berharga di mata Tuhan. Walang bekam sia chu, ingwe walang cho ji moye, cho jie meye, walang tapun si lang kong bo tat ke jie mei, ho lang kwa boe, tan si ki chue ba jiu. 我人是真宝贝的，主真听我人感谢主，真听我人隆重姐妹们，ya jangan menyesal kalau kita dilahirkan sebagai seorang perempuan. Ya, kehidupan perempuan, bagaimana kehidupan kita sebagai perempuan masa sekarang ini. Lang wa kita lesekai. Ya,出世是这个查某，呀，这个妇人，所以人爱安怎做？有真多人suka hami，suka去美容，整容自己漂漂亮亮，suka去salon，做到减ini减itu kalau做到水。ai kaki, sui-sui. Kemudian perempuan lagi suka apa? Suka shopping, ya kan? Masa pandemi ini ya jangan shopping dulu. Ada orang yang suka shopping cuci mata, nggak beli nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan-jalan. Saudara-saudari, sekalipun perempuan yang hadir saat ini mungkin di mata orang itu tidak berarti, tetapi jadikanlah hal yang meremehkan perempuan itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Untuk apa? Untuk tampil menjadi perempuan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Walang aico cekai uyonge cimoy kicue bakciu. Walang bekam siacu, langkwa Maria sudah terlebih dahulu membuktikan kepada kita bahwa dia menjadi orang yang penting, orang yang berguna, orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia melihat Tuhan pertama kali. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Perempuan yang bersaksi seperti Maria menjadi contoh bagi kita semua. Jika Maria mampu, tentu saja kita juga memiliki kesempatan emas menjadi orang yang dapat melihat Yesus dan menyaksikan Yesus. Lang kaliau cabo, kaliau fulen pun cho主的見證，本為主來做見證，咱看瑪利亞，咱有真多機會會做主的見證。Ketika kita lihat banyak orang yang belum percaya Yesus, lang看真多人也未相信主的，人的心中安尼gen，甲伊人傳福音，互伊人會認捌主，互伊人會趁到真大的福氣，接受耶穌做伊家己的救主。人來看瑪利亞，瑪利亞講啥物？我看到神，我看到上帝。Maria berkata, aku melihat Tuhan. Oh, sesungguhnya ini kesaksian yang sangat menakjubkan. Bahkan Petrus sendiri pun belum melihat Tuhan setelah kematiannya. Penglihatan yang dialami Maria ini bukan sekedar penglihatan biasa, tetapi penglihatan yang diurapi oleh Tuhan. Artinya Maria adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi menjadi saksi kebangkitan Yesus. Tentu
kita bertanya, bagaimana caranya menjadi orang yang dipilih Tuhan, menjadi hamba yang diurapi? Pertama, tentu saja kita harus memahami kedaulatan Tuhan adalah mutlak adanya. Ketika Ia memilih Maria, itulah keinginan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, setiap wanita, setiap perempuan, inilah keinginan Tuhan. Yang kedua, tentu kita dapat mempelajari tokoh Maria sebagai teladan yang harus ditirukan. Maria adalah tokoh yang taat. Saat malaikat mendatangi dia dan menyatakan dia akan mengandung anak Roh Kudus, sekalipun ada gejolak yang luar biasa, justru dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ia sendiri menyadari bahwa semua yang berasal dari Allah adalah baik adanya. Long chong chong choi wan xiong te lai ye tui lang jin ho. Lang be kam xia zu. Lang e jin pat xiong te. Beberapa hal yang perlu diketahui semua orang dalam bersaksi tentang Kristus. Lang ai cai, oh walang cho fu le ne, an cho e cho chu e kian cheng, walang an cho e ka lang kong chu e ho im. Ya, te it lang kam ka tiok xiong te pan cho lang, xiong te cho ki biao e tai chi, ki lang e wa se wa. Lang ai ka lang kong, lang ka lang hun hiong, wah xiong te jin tho tui wa, kinaji xiong te kiu tiok wa, wa usami xiong te pan cho lang is se wa ai si chun lang ka lang kong, so lang kong liao chu e kian cheng, lang pun e ka i kong ho im, lang ka i chuan ho im, kong hami le, xiong te e koka Cinkinyau. Kerajaan Allah sudah dekat, kita katakan. Bersaksi tentang Yesus sebagai jaminan memperoleh sorga dan hidup yang kekal. Hanya Yesus yang datang dari sorga. Ya so kaki wan tian tong lai. Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan tanpa dia tidak akan ditemukan jalan keselamatan. Dan Maria menjadi tokoh yang terlibat dalam penggerak kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Kita melihat, kalau kita mengabarkan Injil, kalau lang eka lang ka lang e cintia lang culai e lang aboy xiong sin cue ai ka ekong lang e kenceng. An cho lang e jin pat xiong te, an cho lang e jin tia xiong te, 因为上帝真疼人，一生来疼人、爱人，互人每一个人得到永生的生活。人要感谢主，所以人做妇人的、做这个姐妹的，我人爱甲人讲主的好消息。人安怎讲？人会知道主的救恩。耶稣伊甘愿来到这个世界，伊牺牲家己的生命，死去十字架，为着人的罪。人甲人讲，第三日伊死了，伊个活，伊活咧，互人一个保证，sebagai bukti kemenangannya atas dosa, maut dan iblis. 伊拍过这个魔鬼失望，伊赢了。互人每一个人会知影，甲人讲的时阵，耶稣伊会互人永生
Esemia. Tuhan bisa memberikan kita keselamatan yang kekal jika kita percaya kepadanya. Hati cimoy, ya mungkin yang chamke kinajit弟兄们也是有来听，我人拢总会做主的工，我人拢总会甲人讲主的福音，甲人讲上帝真疼人，要救人每一个人，因为人知影，我人信耶稣，我人得着得救；我人无信，我人无通得救。Kita percaya Yesus kita diselamatkan. Jika kita tidak percaya Yesus kita tidak diselamatkan. Kita mau bersyukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai perempuan kita juga harus terlibat dalam penginjilan. Tidak hanya laki-laki yang Tuhan pakai. Semua orang termasuk perempuan Tuhan beri kesempatan. 上帝予人每一个人传福音的机会，所以人要来用。Jangan kita berkata, aku kan perempuan,我kan si cabo, 我mana有这个力量甲人传福音。上帝要用人，上帝要用每一个妇人、每一个姐妹来做主的工。人知影，这个做主的工，不是单单大波萨这样做，但是我人每一个姐妹pun会互主用。Jadi pengenalan kita dengan Allah itu juga harus berkembang. 所以人要各甲人八主，人做妇女的，不是单单去厝做厝内工saja，呀。唔是单单去厝料理囝，唔是单单去厝做洗衫啦、扫地啦，拢总做出来讲，唔是。主要用人做主的工，所以这里约翰 Wesley 呀，约翰威利有甲人讲，John Wesley ada mengatakan motonya, the world is my Paris. Dunia adalah tempat pelayananku. Saudara-saudari, kita bersaksi, kita memenangkan jiwa. Nama kita akan tercatat di kerajaan surga. Kita mau bersyukur kalau Tuhan mau memakai kita. Bisa saja kita lakukan. Mungkin kita pada saat ini tidak bertemu dengan orang-orang secara langsung, tapi bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Zoom, bisa melalui berbagai media elektronika pada saat ini untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan yang kita rasakan begitu ajaib, kita bersaksi kepada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersyukur. Tuhan memakai kita. Kita bisa melakukannya. Karena kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan yang mau memakai kita. Amin. Jadi hari ini kita mau merenungkan bahwa pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Semua perempuan, 拢姐妹们会做主的见证，会甲人讲主对我人真好，主真疼你人，所以人要甲人传福音。人甲人讲福音了，人通着得救，人接受耶稣做伊家己的救主，伊的名，人的名，拢有去天堂。所以这个是真欢喜的代志，真快乐的代志。所以sukacita kalau kita bisa mengabarkan Injil, dia menerima Yesus, nama kita tercatat di surga, nama dia juga tercatat di kerajaan surga. Kita mau bersyukur. Untuk itu, mari semua
Ibu-ibu, mari semua, kita semua, orang-orang yang sudah percaya Yesus, Tuhan mau pakai untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya tentang keajaiban Tuhan dalam hidup kita, tentang kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau kita melakukannya untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Chủ耶穌，我人要滿心感謝你，感謝你，讓我人會認識主，感謝你用你的話，我人會學習你的牧人瑪利亞，伊做主的見證，伊看到上帝，伊甲真多人講主國話，我人要感恩，我人每一個姐妹們。拢會做主你的工，主予我人機會，活去這個生命，暫時的，予我人會好好用這個時間來傳福音，來做主的見證。主啊，你來教導我人，聖靈你來充滿我人，予我人每一個人有主的力量來做主的見證。感謝主。聽我人的祈禱，你知影我人的需要，你賜予我人上好的，你祝福我人每一個姐妹們，祝福我人全家的人，祝福我人的親戚朋友，我人全厝內的人，也未相信主的。主啊，你的救恩也臨到伊人，你的救恩也是予伊人有機會會接受耶穌做伊人家己的救主。感謝耶穌，感謝。你聽我人的祈禱，奉耶穌基督的聖名求，阿門。我人白白來唱過一條歌，宣教的教會 Gereja yang Bermisi. Mari kita sama-sama nyanyikan.下汹涌长鸣，春潮吐丝吐不尽。有一个声音追逐我，要勇敢前行。圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷。风霜雪雨，一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan nama
争吵都是读不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，只要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的这教会，将福音传遍世界每个角落。Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh, kabarkan Injil ke seluruh pelosok, kabarkan Injil ke seluruh pelosok, 将福音传遍世界每个角落。Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起来念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。大家平安。